Sir, lukurokni thaniwo norokni party-ni tabukni samung humrok bahai jolitong abono silainani bagi phaimani sa engke tabuk TIPRA hastewo bahai political scenario jolitong sa abono tui kisa sino bekha khaikhnai mo kisana sa Chini Party, Communist Party of India Marxist chung hino je যারা বিগরা খাংরা লুকুরংনি বরংনি লাস্ট রেজর্ট চিনি হাস্তেও চংমারি টংথুং বা ফুংয়াথুন যে সাসলামি নকবার শিবথুং বা সিবিয়াথুং জেসাবা নংথুন যে লুকুরংনি যে সাইয়া সিত্রা হামিয়া যেকোনো জরাও जों लुकरक बाय लय खायै दङ जिनि सामुं बुतांनो हागौ इनखाय दाबो थांनाय त्रिपुरा विधान सभानि चंमारनि उल'आव जों जितिमानलिया आबोथ' जिनि देशनि जे तामिलनाय डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव आबोनो गसिमा नानाय दाबो जों अपोजिशनाव दङ अपोजिशन दंफानो लुकुरंनि बरंनि जे माने साल हरनि जे बरंनि सामुं हुमुं बा बरंनि जे प्रॉब्लेम आबोनो याकारै आबो बादे सिनिताय कोनो सामुं करि एनखाय जों ताबो इ जे बीजेपी गवर्नमेंट दङ बरं लुकुरंनो अनेक कक लेखा बरं अनेक बरंनि तामिल मैनिफेस्टो साख्लायमों साखा किन्तु थांनाय बेसेबा फानो किछु समतामान नुजा गैया थांनाय ए बिसि ताल गायबाबो फानो सेकेंड बरंनि टानिवरा डॉक्टर मानिक साहा ताबो से एका आबुनो तुयुई जे এই তামিলনাই একদম কামি হইতে চেঙ্গুই আগুলি জরা সরকারনো মধ্য খাইরিনানি শশানানি যা যা সামুং নাंनाय जोंहाबो खायदङ सरकार हाफां जेसुक फानो आनडेमोक्रेटिकली बरक जिनि सामुं आबो जिनि जे এই सामुं बुतांनो बर कासम चेष्टा खायथुन जों अर कोनदिन जों थागिया जिनि सामुं अर बुथा खांनाय ओके सर बरक तो थांनाय 5 बोसोर ताई ताबुक चलि दङ 2023 नि त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेंब्ली इलेक्शन नि यागुलो बरक नि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नो नरक बाहाय फिल खाय आवना तम ना बरक नि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो बरक एंटी पीपल एंटी इंडिजिनस पीपल एंटी दलित एंटी वुमेन एंटी स्टूडेंट एंटी यूथ एवं एंटी तामिलनाय जिनि कन्स्टिट्यूशन अब जों लुकरंनो थांनाय बिसिबाबो आसुक सातक पितक मानजाबैबो जों आबोनो आवायखानो चेष्टा खालायखा एवं आबोनो रगैनो थांनाय चंबारियाव जिनि कैंपेन जों खालायखा जे ओ बीजेपी नो नेचेंदी मेजॉरिटी बरो रंनो सदागियाताय एवं आबो रिजल्ट कुबैखानो नुजाखा बीजेपी ताई बरंनि लगिसं जे आईपीएफ Khwnai जे बरंनि आबोनो ओनली 40% बरक से बुट्रियो ताई 60% बरक बरनो बुट्रिया बरक जदि हाफांगत रिंखाय बरंनि याबो जे ब्लैक मनी क्रोर्स ऑफ मनी बरक स्पेंड खालायखा आबो जदि बरक जे खायमेया खेतो ओ 40% से बरक बुट मानिया खाम ये मानखा किता अनफॉर्चुनेट अंखा जे 60% बरक बरनो सजा गया बरनो रखलायनायनि सानखा किन्तु बरक थान समय नंलिया ओ भोट बागजागै स्प्लिट होंगै जे माइनॉरिटी भोट किन्तु मेजॉरिटी सीट बरक मानखा ताबो गवर्नमेंट दङ ओंखाय ताबो रियलाइज खायदङ
যে তামনি বাগুই जों পজিশন তমনি কক অর্থাৎ গভর্নমেন্ট খাইনানি মানে যে কক তমানি যে পার্টিরাও जोंना हाबां तंमानि কক तंमानि কিন্তু जों তাবো অপোজিশন মাতংখা এবং শুধু অপোজিশন মাতংইয়া যে লুকরংনি যে তিনি সাতকপিটক অংজান মানে তাইবো বাড়ি খাবো এডিসিও ভোট খাইয়া রাংমানিয়া পয়সা ক্রুই তিনি এডুকেশন সিস্টেম হেলথ সিস্টেম কমিউনিকেশন ফেরান বেবাক তিনি কলাপ সংনাই তব ओंखाय অবতাবো পরবুচি তম এবং জায়গা জায়গা এমন সালক্রুই যে ব্রুইরক যে আব এই গলা তাই আব তুই নিবাগৈ লামা কাছইয়া এমন দিন করে সালক্রুই ত্রিপুরা হাস্তিনি কোনো জায়গা ফেরাং নিবাগৈ বরক এই রাস্তা রকো খাইয়া এমন দিন করেই রায়রক ছাত্ররক শ্রমনাইজক লামা নখরিয়া our everyday feature of the state today, and that was because of our mistake to restore the democracy. গণতন্ত্র কিফিলতুগুনা নিবাগৈ যে লুকরক সানখা পলিটিক্যাল পার্টি রক নক থান সংলাইদি কিছু তুমি থান সংলাই বাদিয়া পালিয়া আবনি আবতুই বুখাকতুই বিসিংতুই তিনি ই যে বিজেপি আইপিএফটি বরক তাইবাইসা সুযোগ মান থাকা त्रिपुरा हास्तिनि अलराउंड डेभलपमेंट नि बागै फाइनाय जे बाय इलेक्शन सा आबो केबो पॉलिटिकल पार्टी नि एबा लुकु नि बागै आबो कुसुजरति इम्पोर्टेंट हिनर बान वेरी 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 इम्पोर्टेंट आबो सुलु त्रिपुरा हास्तिनि बागैया এই যে বক্সনগর তাই ধনপুন্নি বাই ইলেকশন ফানো तबो across the country चिनी देश काश्मीर निसिमी कन्याकुमारी सिनी कोहिमा जरा तबो कैसे नकबार सिजाव तमो नकबारंखा by any means माने अब सिलाई रमोई बा दांगा खाइया by any means माने डेमोक्रेटिक लामाने बिसिंति जे नरेंद्र मोदी सरकार नो बीजेपी नो मार खाई अब रखलाया खाई चीनी हस्ते इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीनी राइट टू स्पीच राइट टू एजुकेशन राइट टू हेल्थ ताई जरा संदुक बड़ अंडर प्रिविलेज्ड बा एबो मार्जिनालाइज्ड आबरक जों जे इंडिजिनास पिपल होननाय बरक जोंथ मिलायनो थांनाय चिनि एडिसि कमानाय फरेस्ट राइट कमानाय तबो यूनिफॉर्म सिविल कोड तुबुई अचेष्टा खाय तमो फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट अलरेडी दं थांखा खोनासने एमन जागा फैनानो जेना आबो बॉर्डर स्टेट और ए निनि फरेस्ट राइट एक्ट जे फरेस्ट राइट एक्ट बाय बागान टागान खाइसिन बर पिसा जे ताव अब तमानि अब मा खाइगला आमतुई एटा क्रिमासिंसा साल फाइरुक अंगितम सर बुसकाबो जे 2024 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन सर के एनडीए ताई इंडिया नि बिसिंगो जे तामने कन्टेस्टिंग कैसा मूवमेंट चली तंखा भारत हाकतर आबनो नासिकी नरम स्टैंड बाहाय तंखा ना आबो तो आम ताबनो सकाबले जे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बा अल्टरनेटिव जे फान होननानै INDIA आबो जे साल फाइरुक पुसुक जरातुई एटा डोमिनेटिंग बिनि कन्फिडेंस लेवल बारि फाइतों एवं आबोनी जे अपोजिट एक्शन रूलिंग पार्टी बरक जे पुसुक जराति क्रिजाक सखा आबो नुकजाक तमो इजे थांनाय अदिन सगाङो जे सालथाम नरगुई
नो कन्फिडेंस मोशन नि डिबेट अंखा और राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिनी सेकेंड इन कमांड এই অমিত শাহ যেভাবে যে তামহিনাই কগলাম শাখা কোনো লাইন করে ফাইন করে মন্ত্রিনী আসুকথাই আসুগই প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার যে কগ্ন সানানে উচিত ইয়া পরমিতে গুবুন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি হাই নির্মলা সীতারামন হাইরক মিনিস্টার ব্রই তুতৈন যেরকম কগলাম শাখা আবো জাস্ট ফ্রাস্ট্রেশন অর্থাৎ ইন্ডিয়া যে সাল ফাইরক যে তাইব মেচিউর অংরক তাইব করাপ নাই তাইব মানে বিনি ডমিনান্স ফাইরক দङ আবনি রিফ্লেকশন নাও স্যার थाचिंग नों सामने दङ दिरे गो स्टेट हामग्लायनि बागै बसकनि विधानसभा जेटा बाय इलेक्शन आमा बेले इम्पोर्टेंट इनके सर जों नुगिमानो एडिसि व तापसु जतै बिसि इलेक्शन इंगाखन इनके एडिसि नि हामग्लायनि बागै बिसि इलेक्शन नांगेदा बिसि इलेक्शन इन तंमा इन yang तंमनो तै सर नों ताम सानाय आबोनो ताम हिनो ओ कगनो नों साव जे मो गवर्नमेंट थांनाय बिसिबाबो बरो एडिसि जे कन्स्टिट्यूशनल बेबी भारतनी कन्स्टिट्यूशन बायनी एकटा इन्स्टिट्यूशन हबो आबोनो मैंडेट अंखा बिसिबा रबैनो चंगमानि माखायनाय विलेज कमिटिनि ते एडिसि नि किन्तु बरो आबो खायनाय एडिसि बुटबो खाया खाम जदि हाई कोर्ट जदि बाड़ी दिया खाय ताबो विलेज कमिटी 2.5 years अंखा बिसिनै थाङै ताइबो बिसि कसारंखा बुंसे करि ओंखाय इ जे बाय इलेक्शन इ बीजेपी नो ओ लेसन फुनगैनो चाप सिस्टेम खायने जना नों जदि कन्स्टिट्यूशन नि रायदा तोय जदि नों चलिया हिनखाय लुकरक ननो याका नाइया कारण अबंगियांखाय जे रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ द कन्स्टिट्यूशन क्रियो जगह और একটা এনার্কি অঞ্জেক বহন অরাজকতা গুন্ডা মস্তান বরংনি সকল মূর্ছা পরক শুধু আও ভাই ফান ভাই যত কিছু কন্ট্রোল খায় নাই আবো একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আবো মানিয়া কিন্তু তিনি অন ব্রড ডেলাই তিনি ভারত হাসতে হাকতর আবং তংখা কাজে অঙ্গই যে विलेज कमिटी যেমন ইম্পর্টেন্ট বক্সনগর ধনপুর ইম্পর্টেন্ট আবু মা খাইনাই ও খাইনানি বাগৈ যে কক মাতি সানাইছেন सर बीजेपी ने कतर स्लोगन है बिसिंग काइसांका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास असुल कौनका बीजेपी जे কক साओ बिनि उल्टा सामुंता बीजेपी के ने सबका साथ माने उनका आदानी अंबानी का साथ सबका विश्वास उनका सबका विनाश काजे बीजेपी ने কক माने तुम अपन सब समय उल्टा बुझिति वो बिनी मीनिंग उनका जस्ट अपोजिट जे सबका साथ मीन्स आदानी का हाथ अंबानी का हाथ तिनी इ थांनाय मात्र 9 বছর बिसिङ बिसि काइसि बिसिङ काइसार बिसिङ आदानी जे आदानी नो केवल सिनिया बिनि बुं केवल खनाया बनो सेकेंड रिचेस्ट पर्सन का होल वर्ल्ड इंडिया सिनिया के बुझि नै साउ नरेंद्र मोदी बनो बिनि बागै समत आइन खाइरियो बिनि बैंगनि रिंग अब लागाइना खाइबनो सोनानेंगे खाइरियो इ जे थांनाय 9 years नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जे भारतवर्षनि कॉर्पोरेट रंग 19,20,000 crore रां मुकुब खारिखा राइट ऑफ खारिखा पुसी नदी नुंगां 5,000 10,000 रां ना खाय ठीक मतो सुइमेनियां खाय ताई मासा बरो जे आनो रिनाय पुसु गाबो बरो खाय 19,20,000 crore मुसुक नदिया सर
थानाय सालजा सकांनि कक्तुमा कांग्रेस CPIM TIPRA Motha थानसा टेबुला आसुलै कक्सलाइजाक आजगनि कक्तुमाव साविमान खा जेसे खनामनके बामग्रेस कांग्रेस बाय CPIM के प्लस TIPRA Motha थानसा खलाये बसकांनि बाय इलेक्शन दोनपुर बाय बॉक्स नगर बातने थांगे तंग होन सामने सर आमो बुझाते कुबोइते बसकांगो बमाय नाहार मुकैते अब तो काइसा पिक्चर नखर खा मांगपुली नखर खा काजे मांगपुली तो कुबैनो किन्तु आबोनि मजांखा ओ मांगपुली बा ओ आसुक थाय आसुक कुथुमलाइमानि जे केबो न जों रिंजागिया जोंबो जेमन रिंजागिया फायदि बरबो जों रिंजागिया फायदि ओंखाय जोंनो मानसक दङ CPIM बा लेफ्ट चंबारिनि बागै कांग्रेस मानसक दङ आबोनि बागै मथा मानसक दङ आबोनि बागै कारण बीइंग पलिटिकल पार्टी का रोल मा थांनाय बिले ओंखाय जों प्राय समय थांलायो विधानसभा ओंखाय आमति खायै और थांलाय जों मालायखा आसुलायखा जों निंगै प्राय 2.5 hours जों कक्सलायखा obviously और फायखा फायनाय ए बाय इलेक्शन तमो खायनाय कैंडिडेट नि कको सप्लायखा फायनाय ओंखाय ओ जागाव जे ऑटोमेटिक कक फायखा जे BJP no जे चों थानसा अंगलाय मानलियां मानि बागैनो BJP तागो गवर्नमेंट हाया खायनो सुंनो दं मानि गवर्नमेंट मान दं मानि बरक मान दं मानि अपोजिशन किन्तु उल्टा थांका एवं ताबो थांनाय बिसिबानि स्लाइसे ताइबो बिसि सातपिटक खायदों काजे आबो जाते रिपीट होंगिया और होते कक नखरै फैका by no means BJP should be given that opportunity or passage to win this two assembly seats. अर्थात BJP ने माकासन इनके कैंडिडेट तमों नहीं सबों नहीं सबो भी आंग मथा इनके आंगो आनी कैसे संखाम कांग्रेस बो अट्टा ऑल इंडिया पार्टी बोबो सन नहीं CPIM तो सन नहीं इनके ओ जगह वो उनका जे लेजिटिमेसी जे कोनो जों दाबी दावा खायखां खायखा लेजिटिमेसी फायो बुरै बासानो बुसुग्रि नायना सला बासानो रिनाय बुफादै सामं थांनाय बुमा सामं थांनाय ओ जागा फानो जोंनि नखुङो फानो आमते एकटा लेजिटिमेसी न अमो एके ओ जागाव ओ कक सपायखा एखाय जों साखा सिन्स बक्सनगर अंखा थांनाय चंबारियो जों जितिजा जिनि कैंडिडेट दो थुइमानि एके और ताई खरकसा नि दाबी फायनानै बुनावैया एक धनपुरबो जिनि कैंडिडेट only 3000 vote chanka ओ जगह जदि थर्ड पार्टी BJP by CPIM नि अब मन याकरि थर्ड पार्टी बरक जदि बसाबै जदि 8600 vote तानियांके ओ vote जदि 50-50 फानो जदि अब खायो जिनि कैंडिडेट ऑटोमेटिकली और जीते खामो अर्थात BJP चन खामो ओ लेजिटिमेसी नि कम सखा नरको बेचन का इनके बरक ताई कोनो कक सालिया हम बरक नाइका केबो सखा जने गाइसरदि ताई केबो सखा कैंडिडेट कैसे खरक्स कन्सेंसस खायमन्दने आं सखा नादि मात्र बिसि तालबा बिसिगां आबोङो ताबो खरक्सनो जदि जों स्लाइडन नायो अब तुमा मेसेज संनाय नंबो खायमिने जोंबो खायमिने इनके ओ कक ताई ओ डिमांड बा ओ अबे तामिनने ताई बिसि आबोलिया अर्थात একটা অন্তত আংহিন নাই যে ত্রিপুরা মথানি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ বব আনি যে আর্গুমেন্ট সাক্ষা কংগ্রেস নি বব আনি আর্গুমেন্ট খনাউই তাই কোনো কক সালি অর্থাৎ আবুনাও নাই এবং তিনি जों आं पाइगोन कि सर তিনি চিনি ক্যান্ডিডেট जों साग्लायरिखा आं प्रेस कन्फारेन्स खायथं फुनो आनो फोन खायखा त्रिपुरा मथानि बरं गोनां चेयारमैन ताई अपोजिशन लीडर खायखा आं बरनो साखा मिया जे अंडरस्टैंडिंग जों अलरेडी खायखा ओंखाय ठीक आसे आनो साखा रक आपिल खायदि
जों accordingly जों हाय खायो जिनि सामु जों ताना of course appeal to borno खायखा এবং ই চ্যানেলनि बिसिथ appeal खाय दं borno जे abo CPIM by BJP ni fight ya don't take it as fight between CPM and TIPRA Motha or fight democratic force by fascistic force candidate kaisa to tongnan nangnai sala phano buri phano musangye phano musang phano kintu o fight tini jini hasteni je political situation abo na khankai abo democratic forces versus undemocratic forces ni fight kaje o jaga abo na anu borok khromin sakai yes 좀 suitably 좀 진이 모두 할 수 있으나요? You go ahead. Congress में उसे को उंगिया को मियानी पर को उंगिया को आम खा खलायो Congress को निश्चय बरो मिया जे Chaplaikha जे जैसा goodwill express टंका अबुनी ताई माने different की चोंग नहीं हम चोंगिया. हंके सर नि Congress हमने angle ते नाशिका हंके TIPRA Motha candidate diliya Congress vo candidate diliya sir am sana kana bole abo asum to likha bole borok satun ang boroni kong na ani ko paisa ya ka bo sang ya malo boroni kong borok satun borno sakha no som suitably sini kok sana num mina apil khadi he ang abono khai to ani apil ongkha candidate chinong mano kintu abo শুধু চিনি abo o candidate to defend our democracy ত্রিপুরা হস্তে তিনি যে জংজালক লাইতংখা অর হইতে নকরে ফেনানি চবা কাজে আমতি খাই আপন বড় এসাকথুন এবং এসাক নাই হনে আং খাবাই খুববাই আপন বইতো খাই স্যার পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি ও পার্টিসিপেশন খাইনানি রেজাক যাওখা বরং গনাং রাহুল গান্ধী রাসা অব ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স তাও ইন্ডিকেট খাইতো অব তো কাইসা তো মানে একদম crystal clear busuk joratui je ruling party defensive busuk joratui ruling party borok ni kono mani poitosi karika sakni upore ongoi Rahul Gandhi no pray by force bini membership no khotom khali ebong court ni je rayongkha abo supreme court abo bekharikha nung khoroksa borong no punishment rakha kintu tamni bhabe punishment apni kono cost nung liya that what does it mean je nung by hook or crook nung kebono no okolok hoite no abo Chaplaikha no ma khai nai enkai restaurant kha tai oisa bono kibli mari kha enkai abo democracy ni win kha constitution ni win kha এবং তাবো রাহুল গান্ধী বিনি মেম্বারশিপ কিফিলে মানে উলব বন যে সমস্ত স্লার যে এলিগেশন বন এর চেষ্টা খাইতো যেমন অদিন স্পিকার নাহারই থাকা যে আং মোহব্বতনি দোকান আং নাইও হোল কান্ট্রিও যে তাবক যে অরয় পরয় মানে হিংসামত মানে আবো খাইও যে বরংনি মানে abo kahaman sumum je bayapni kok abong thum pikar na bo hoyto amte flying kiss kaisari kana bono tamo sakha BJP ni mantri porobo Rahul Gandhi brui ang pirong no se hor ari brui MP kha yaksi faising speaker kha yagra faising bhai man kha eke busuk chorati tola nokhor khai saknuk mazak khai হয়তো বড় পাওয়ার দম কিন্তু বড় পাওয়ার তংথানো আসল বিসিঙ্গ পাওয়ার করিখা বরংনি পাওয়ারলেস সংথাকা অমি তাব কবর হয় আমতে কবরক মাসাই দম বড় স্যার বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি ni bukakni borongni north east policy ni nor bobu kahinuk sar মণিপুর ni paisi phasi nasikdi মণিপুর তামো আবো শুধু মেইতেই বাই কুকিনি বা জুমি কমিউনিটি ni কনফ্লিক্ট এবলে আবো হ্যাঁ পুস্কাঙ্গ নুজাক তমজে মেইতেই বাই কুকি বিসিঙ্গ ওয়ালাইমেন নুজাক কিন্তু আবুনি কুলগ শুধু মেইতেই কুকিনি আবুইয়া
নর্থ ইস্ট যে খ্রিস্টান রংন ভাই খাই যে দাবাই তনানি নর্থ ইস্টে মেজরিটি স্টেট খ্রিস্টান মেঘালয় খ্রিস্টান নাগাল্যান্ড খ্রিস্টান অরুণাচল প্রদেশটি 40% তব ইয়াং জেনারেশন খ্রিস্টান তাই নেক্সট 30-40 ইয়ার্স বিসিং অরুণাচল অলমোস্ট 70-80% খ্রিস্টান কারণ ইয়াং রক যখন ম্যাচিউর হন মিজোরাম খ্রিস্টান ত্রিপুরা হাসতেও প্রায় 30% আবো রিলিজিয়ান ফেথ তো জানি বড় খ্রিস্টান হামজাকে খ্রিস্টান হামজাকে হিন্দু হামজাকে হিন্দু হামজাকে আবো তো কেমনই আবো খাইমানিয়া কিন্তু RSS বিজেপি অঙ্কা যে না বরংনি পলিটিক্যাল ফিলসফি অঙ্কা হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান হিন্দু অঙ্গিয়া খাই এটা সমাত অঙ্গিয়া হিন্দি মা সানাই এই যে তিনি কক বরফ লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রুও হ্যাঁ লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট বিনি পাবলিকেশন जों বাংলা আক্ষর বাই আবখলাयो কিন্তু লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রুও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইমানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পাবলিকেশন হমো ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বই সুইমানি जों রাং পিসার কে চুবাচু খাইও কিন্তু তাবো ই গভর্নমেন্ট যে না যে রোমান স্ক্রিপ্টিয়া তামো দেবনাগরী সে মা খাইনাই ওই যে হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান কাজে নর্থ ইস্ট পলিসি বিজেপি नि মানে তামো যে নর্থ ইস্ট নি যে ফেথ চিনি কালচার চিনি ফেথ আবনো ধ্বংস খাই और চাপকৃতি হিন্দি চাপকৃতি হিন্দু अब कोल्लमानिया अब नामुमकिन কাজে অবনি ভাবিন তিনি মণিপুরনি যে अब কনফ্লিক্ট টার্ময়েল এই বিজেপি নি লং রান প্রজেক্ট বিনিনি ফসল আবনতে কাসমাই নামকাই খনা মণিপুর ত্রিপুরা নাই আসাম বং নাই মেঘালয় বং নাই যত জায়গা নাই Okay, sir. Sarki sekarang sini Tripura hasteni emile borong borong gram podo jama tiani. Bukti bu kaise khana ka scheduled tribe abo Christian religion rok ni bukhago. Abo no tei non one sung baisa. Tamo sane ram podo jama tia bongkha educated full মানে লেখাপড়া করম কিন্তু মূর্খ হয়তো ইংরাজি হিন্দি কক থাইনি থাইতাম সাইমানো কিন্তু বংখা টোটাল পলিটিক্যাল ইডিয়ট যে আরে শিডিউল ট্রাইব তো কোনো রিলিজিয়াস বেশি সংজ্ঞা বলে শিডিউল ট্রাইব তিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিকগনাইজ খাইমানো উল্লংখা আপনি যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ব্যাকওয়ার্ডেড অর্থাৎ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিনস কালচারাল সোশ্যাল পলিটিক ইকোনমিক্যাল এডুকেশনাল বেবাক আবতুই বিনি যে থ্রেট ও থ্রেট হইতে বন রক্ষা খাই ভাইকে বন আপনি খাইনানি আবনো চিনি কনসেপ্ট চিনি কনস্টিটিউশন ও জায়গাও রিলিজিয়ান বাই কোনো লয় করুই ইনকে রামপদ জমাতিয়া আমি আবার বাতি জানো আমার কাকা কাকা দিনো আপনি সিমিয়া অনেক আগে হইতে ani kaisa khoroksa bati jaba bini yar bini bo khoroksa ONGC o samtang phaija kasok experience borokse educated borok এবং ও যে কনস্টিটিউশন শিডিউল ট্রাইব নি কগনিশন বি ও কনস্টিটিউশন নি বমং রিনো ব স্মাইতামুই এমএলএম তো ভাই তো কক সাবনো আমগই সাবব ব হাই ইডিয়ট ইয়া কিন্তু পলিটিক্যালি বয়েড ইডিয়ট অঙ্গে আমাদের কক মানে সারাবো আও কখনো সারানো উচিত বহাই কাইসা লেখাপড়া করুন রামপদ নিশ্চয়ই আবনো মানসুম নাই আংখা খালাইও আমাদের কক সাবই সাক সাক নব যে লাফিং স্টক খালাইদমকা ও লাফিং স্টক টাউনথন আনি বাতি যাবলে কিসা আঙ্গ লাসি যাবো স্যার পাইথাগো বসকাংনি পলিটিক্যাল
development Tripura hasteni all round development no nasigei Tripura hasteni lukurok no non buka special tam kok sar mutong ase হ্যাঁ আমি কমখা তবকনি ই জরাও বিজেপি অংখা চিনি যতনিন বাগুই বরক অংখা enemy of the all ओंखाय बीजेपी नो कासनानि चिनि पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोग्रामेटिक डिफरेंसेस दं लेफ्ट बाय कांग्रेस नि दं लेफ्ट बाय मथानि दं तब चिनि एक्सपीरियंस तब नुजाखा थांनाय जे ए विधानसभा फर्स्ट सेकेंड सेशन जे अब बाजेट सेशन अंका तमनुक जाखाव जागाव जे कुनै अब फाइखा जे प्राइवेट मेम्बर रेजोल्यूशन जों CPIM जों रिखा जे चिनि एडीसी नो ताई शुद्ध एडीसी सिबिए त्रिपुरा हस्तेनो ताइबो एंडिस खाइनानि एबं चिनि त्रिपुरा हस्तेनि संदुक बरक इंडिजिनस पीपल नि राइट ने एस्टाब्लिश खाइनानि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइयो जे पेंडिंग तमनि फॉर लास्ट मोर देन 5 years 125th बिल नो पास खाइनों थुन जों कैसा प्राइवेट मेम्बर रेजोल्यूशन बैलटिंग खाइयो अर्थात लॉटरी खाइमान खा आबुनो सिस्टम तै त्रिपुरा मथानिबो बरम गानां चित्त देबरमा कैसा आमति मानखा ब और लिखा जे मो त्रिपुरा विधानसभा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै प्रपोज खाई जों रेजोल्यूशन खाई नि बबो कासारिखा तमनुक जाखा बीजेपी नों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नों जाजाक खाई निनि नों इच्छा जाजागिया खाई नों अपोज खाई अब खरकसा आदम विधानसभा बिनि राइट त्रिपुरा मथानि बरंगानां आदम चित्त देबबर्मा ब मानखा नों आबनो काटिल खाइमाया बसे त्रिपुरा मथानि जे ओ रेजोल्यूशन नो टोटल कैंसिल खाइ बनो कक्स सामने लिया बुसुक जरातै ऑटोक्रेटिक आं साखा अरे नों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जदि नों बीजेपी जदि नों अपोज खाइखांखाय नों सादि सो अपोज खायो बट यू कैन कार्टेल द राइट ऑफ एन एमएलए एके ओ जागाव 125th अमेंडमेंट नि जे सिंग रेजोल्यूशन ओ रेजोल्यूशन कगला मंखा और त्रिपुरा मथा बसंका हाइएस जों बनायो बनो रियलिस्टिक जे त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा जुनि जे कोनो दफानि बरफ दफानि हमकराय एडीसी नि हमकराय आबो नायमानि आबो कोनो अपोजिशन करि जों बनायो निने नाम हयतो जुदा आन्नाय जुदा किन्तु आबुन मा बुझिनाय जे चिनि देशनि रायदाता एवं आबुनि जे लेजिटिमेसि दं काजे आबुन रगैनो नों कोनो आइन पास मा खाइनाय बिल पास मा खाइनाय नों सामुंगुतां मा यासांनाय इनके ओ जागाव त्रिपुरा राज्यनि जे पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खाइयो एडीसी नि यागो ताइबो गोबां जाते रां सफायना तै ताइबो पावर ना तै इट इज पॉसिबल एवं आबुनो निश्चय त्रिपुरा मथा बिनि सपोर्टर बर रियलाइज खाइ दङ बा लिडारबो रियलाइज ताइबो खाइनाय ना आसा खालायो एवं आबो खाइनो जे बीजेपी तो 125th अमेंडमेंट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो खाइरियानो 125th अमेंडमेंट फानो से आबुनो से बर अवैया काजे आबुनो रगै जों थामसा खालायो जे त्रिपुरा जो रेस्टोरेशन डेमोक्रेसी एवं बीजेपी नो खाइनानै सामुंनो ताइबो माखौ दाइबुसकाम आबुनो आनि
saklen.